আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। पिछले सरकार के गलत कामों की कीमत मौजूदा सरकार को चुकानी पड़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गुरुवार को माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए अवार्ड सेरेमनी में यह बात कही। गुरुवार को प्रज्ञा भवन में माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए अवार्ड बांटने का कार्यक्रम रखा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह आज त्रिपुरा माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि पिछले लेफ्ट फ्रंट सरकार की हरकतों की वजह से मौजूदा सरकार को नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, नौकरियां देने में उल्टे पैसों की वजह से कोर्ट में एक के बाद एक केस हारे जा रहे हैं। लोन देने में भाई भतीजावाद की वजह से अब लोन वापस नहीं मिल पा रहे हैं। पिछली सरकार की ऐसी हरकतों की वजह से केंद्र को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी जमा नहीं हो पा रहे हैं। 17 অর্থাৎ 2018 আমাদের সরকার এসেছিল, এর আগে তাড়াতাড়ি ডিসবার্স করে দিয়েছে। একটা রুলস রেগুলেশন তো আছে, আমার কাছে টাকা আছে এর অর্থই না যে তাড়াতাড়ি এই যে এগুলো দিয়ে দাও। নিয়ম আছে, পয়সা যখন দেবে সেগুলো তো ফেরত দিতে হবে, আদারওয়াইজ তো এমপি হবে। এখন খুঁজে পাওয়া যায় না, শুধু এদের ডিপার্টমেন্ট না, আমি বিভিন্ন পিএসইউকে নিয়ে যখন বসি সর্বত্র মানে কোটি কোটি টাকা এইভাবে লোন দিয়েছে মামা ভাগনা ভাতিজা, এসব বলে লাভ নেই, এগুলো কি বলবো কি। তো এগুলোর এখন পয়সা ফেরত আসছে না, ইউসি দেওয়া যাচ্ছে না, দিল্লিতে আমার বারবার যেতে হয়। কালকেও আমাকে ওবিসির যিনি মিনিস্টার মহোদয় আছেন আমাকে বারবার বলছেন আমাদের এত প্রায় 60-65 কোটি টাকা আমরা পাবো, আমরা দেয় না। মিনিস্টার দেখা করতে পারছি না। আমি তারপর ওনার সাথে দেখা হয়েছিল আমার একটা প্রোগ্রামে, আমি বললাম যে আরে আমার মিনিস্টার মহোদয় ঘুরছে আপনার সাথে দেখা করতে। পরের দিন কালকেই ওনাকে দিলেন দেখা করে, কালকে এসে আমাকে বললেন যে এই বিষয়ে কথা হয়েছে। তো সাংঘাতিকভাবে বিভিন্নভাবে তৎকালীন সরকার, ইভেন আজকেও আমার আসার আগে আমার যিনি আমাদের আইন দপ্তরের সাথে যুক্ত আছেন তাদের সাথে আমি বসেছি, এত সব ঝামেলা রেখে গেছে যে বলারা যায় না এগুলো। এবং এই কেসগুলো আমরা হারছি আজকে, আমাদের জন্য একটা বিরাট ফাইন্যান্সিয়াল বার্ডেন হচ্ছে এখন এই কেসগুলো। কারণ হাইকোর্টের মধ্যে তো এইগুলো দেখবে না কে করেছে না করেছে, সরকার করেছে। আর এগুলোর হেডেক আমাদের। আপনার বিভিন্নভাবে আপনারা দেখেছেন চাকরিগুলো দিয়েছে, উল্টোভাবে চাকরি দিয়েছে বিভিন্ন জায়গায়, যে বিভিন্ন পন্থায় দেওয়া হয়েছে সেগুলো আমাদের ভুগতে হচ্ছে আজকে। সেটা জুট মিলেই হোক, টিআরটিসি হোক, এভরিওয়্যার। তো সেই সব জায়গার মধ্যে আমাদের সরকারকে আমরা যেভাবে এখন राज्य में माइनॉरिटी के विकास के लिए केंद्र सरकार को 106 करोड़ रुपए के कुल 4 प्रस्ताव भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि 1899 वक्फ प्रॉपर्टी के रिस्टोरेशन और मेंटेनेंस को भी महत्व दिया जा रहा है। এবং এই 2025-26 প্রথম পর্যায়ে ত্রিপুরা সরকারের সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর 4টি প্রস্তাব ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়েছে সেখানে। এবং এই প্রকল্পগুলোর মধ্যে 106 কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের খরচ সেখানে দেখা। যে ওয়াকফ বোর্ড যেটা আছে সেখানে যেসব বিষয়গুলো এখানে আমি যেটা বললাম ডিফারেন্ট যে শাখাগুলো আছে, মানে ত্রিপুরা সরকারের কল্যাণ দপ্তরে, সেখানে যেমন ঈদগাহ আছে, কবরস্থান আছে, মসজিদ, ওয়াকফ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যা, উন্নয়ন ও আয়ের উৎস সৃষ্টি করা অনেক জায়গার মধ্যে আছে। এখন কিন্তু সেখানেও কিন্তু দোকানদারি ইত্যাদি দেওয়ারও ব্যবস্থা হয়েছে। তো সেখানে সোশিও ইকোনমিক্যাল স্ট্যাটাসও বাড়ছে এখানে। তাছাড়া ওয়াকফ বোর্ডের যাতে আরও তাদের ডেভেলপমেন্ট হয় এবং তাদের সম্পত্তি যাতে রক্ষা হয়, এবং সেই জন্যও কিন্তু এখানে আমাদের এই বোর্ড সেই কাজটা করছে। আমি মাঝে মাঝে ওয়াকফ বোর্ডের যিনি আছেন ওনার সাথে আমি কথা বলি মাঝে মাঝে। राज्य सरकार माइनॉरिटी खासकर मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और एजुकेशनल विकास के लिए त्रिपुरा माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और त्रिपुरा माइनॉरिटी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए कई प्रोजेक्ट्स चला रही है। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, माइनॉरिटी लड़कियों के लिए स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस, सेल्फ रिलायंस लोन स्कीम और मद्रासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम उनमें से कुछ है। माइनॉरिटी खासकर मुस्लिम कम्युनिटी की एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, अब्दुल कलाम आजाद मेरिटियस स्कॉलरशिप, बेगम रुकैया गोल्ड मेडल,
चीफ मिनिस्टर्स मेरिटियस माइनॉरिटी गर्ल गोल्ड अवार्ड देती है। माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, TMC, DCL लोन स्कीम, कॉटेज इंडस्ट्री स्कीम और एग्रीकल्चर स्कीम के लिए फंड भी दिया जाता है। कल्चर के डेवलपमेंट के लिए सरकार के पास मद्रासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या IDMI वर्कफोर्स डेवलपमेंट स्कीम है। हज यात्राओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग सपोर्ट के लिए हज कमेटी भी बनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।